Tini chin topic ang ka tribal sabarok. Jeng joto no sak no tribal negosyo. Belai no dukho nang wafru jefru buni borok ya. Ni jini borok no sak no tribal ni sao. Tribal ni sini moru. Tai abon si tebu dukho nang jefru kotor neta ro. Fatar haste rogo thangai. Kotor platform mo. Speech rupuru rogo sak no tribal ni. Belai no dukho nang. Ang saiman norong ni bokor ko kaisa wan chung pai kra je tribal hendri tam chaya tong ba tribal chung ni go chung tribal sang tribal ni go siang ke chung ba ke facilities man nai inkam belai no kaisa silly kaisa wan chung mo kono logic ring jago reason nang kha tabuk chung jodi wan chung nai kha tribal sabo independent ingya ni simi pre independent ni jorao chung jori nai sigi nai khang ke chini society wo basically chini ya Indian society at time to chung Indian in yakhoba Brahman Kshatriya Vaishya Shudra society wo chatta class ni borok tong chatta class division no gabon bisho je society ni fataro borok angkha nini tribal ro jeta English bai bumu ar jorao ta adivasi ro khonjago baksa nisachar no for example obo ekalabbo bo nisachar no bobo adivasi no kalayo ekalabbo bo nisachar no inke tabu oro sajanai ko oboti hai je a jorawo society wo tonai borok oro rule khainai ni kshatriya rok brahman rok khabar no phrangnai borong no kabama advice ro nai author post on tongo kabama ritual perform khainai kabama holy samung ro sacred word ro khainai kathar samung ro khainai ka brahman boshor business khainai shudra rong kha borok no boroni seva khainai initially to bo puila o to o je class division borok ni samung ni upre base khai abosnam jagbani je o borok tabuk joton se tolao tongi tongo kaham ni bai khlai jamano class division je o borok tabuk o stage o omte he samung khai tongo ba gacheng bono shudra o daikhiwon o borok tab business khai tongo gacheng bono boisho hani cheng bono saiman so abo development ni bage jot abo olobus kango thai tamang kha abo nini achai mani bongsho ni parampara by birth ngi thangkabo terek puila sikangbo birth ni basis ho ya achai mani basis ho ya nang bo family wa achai shudro ni family wa achai ke nang shudro abde hai ya puila sikawang kha nini samung ni basis ho a category tu bujang mani abo ni ulo se abo manusmriti wo kabang ma o manu bini smriti by tam ke interpret khai abo by birth amte hi ke talang jakha je shudro no achai ke shudro brahman no achai ke brahman ke amte ke যেহেতু শূদ্র বড় রোগ বাংপুগো শূদ্র রোগ বাংও আ ক্লাস ডিভিশন বিশেষ যত বড় কামকে শূদ্র রোগ ইনকে কন্ট্রোল খাইনান বগে বড় ন কাবাং বড় রোগ ন তলাও তনি তনজা খা খাবো সোসাইটি নি বড় নে সোসাইটি নি ও হাসালো সোসাইটি নি বিশেষ যে ইনক্লুড খাই যায় গিয়া ট্রাইবেল আদিবাসী রফর তাম খাইতো বড় আফর সোসাইটিও খব যায় গিয়া সব বড় বলং বেশিংগ borong ni kuno involvement society ni development to kari पर society no develop खाती no help खाया आ time of the heke abang saya mane wo आदि के रोम जाओ जे borong ni kuno contribution society no build खाती no kari borong kha uncivilized borong इनका इनके British rock फाइक्या आ time mo tongbai kabama tribal rock jeta jengsan sautal munda এটা আবার বিশেষ হচ্ছে বিরসা মুন্ডা সংনব হচ্ছে হিস্টোরি রোগ পরীক্ষা বরক মুভমেন্ট খাইকে ব্রিটিশ রং এগেনস্ট রিজন খা বলঙ্গ বা ট্যাক্স ইম্পোজ খাই যাকা কাইসে জরাও বরং লগে বচ্চায়া খাই যাকা সবান ইয়াগুলো বরক ব্রিটিশ রং এগেনস্ট ফাইট খাইকা আবু খা বলং বিশেষ তংনাই বড় তাবো ফাইসিলি টিপ্রাসার গুবৈদা ট্রাইবেল ভাইকে जों ট্রাইবেল মান जों तो initialo chinoro kuno amte he class division kri chinoro tongo king chini raja era chung jotono kaisa raja bati dulja kha
क्लास डिविजन जा करे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र करे बट चिनी त्रिपुराओ जैसे आं साइमान मानी चिनी महल रोगो तमने के चिनी त्रिप्रासारक एजुकेशन करे that I accept abang accept kai education करे आ education चंग आ time रोगो माया नि बागै न ताबो चंग ओ reservation नि facilities no man now reason खा चंग आगे नि सिमे develop अंगै मालिया education facility nationally चंग backward चंग अनेक उसुजा education चिनी करे ग ताबो न education करे बर रोग बाय जे पुइलेन सिमे education मान जागिया आ बर रोग बाय ताबो बुइनि दफा जे पुइलेन सिमे education मानै फाइजा अबरबो जों कम्पिटिशन खायना थांफेरबो थांथिनिवो जों जितु बायके माननायबा तामनेके बरंत एजुकेशन खायजा गोबां मा चिनि तायाबन बिसिङाव चिनि नम्बर जों कम संखाव अनेक कम जों बिसिङाव बर 70 जों 30 गताबो अ 70 जना बाय 30 जनानि बिसिङाव कायसे कम्पिटिशन खा कोनो जॉब नि एग्जाम नि बागै ऑफ कोर्स 70 नि बिसिङाव तो 30 न अब काउंटर खाने कमा बरक तंगै थांनाय आराम से बरकनो सीट जतो माने थांबाय आबन बागैनो जों रिजर्वेशन नांगौ आबोनि बागै जे नों ट्राइबल एक्सेप्ट खायके आंके नों रिजर्वेशन जानाय आबो कोनो आई डोंट थिंक दैट कुड बी अ वैलिड रीजन ताई आनि मते आं बुजिमाया पूरा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स सागनो ट्राइबल हने एड्रेस खायो केबो फानो आ कंसर्न अब आते स्टेप नाया खोजे जोंनो ट्राइबल तारिंदी आकोन ताबो मा सावनो नर ताबोनो गूगल लॉगिन खाइ नायदि सॉरी गूगल नर ताबोनो सर्च खाइ नायदि ट्राइबल हनै ट्राइबल फ्रॉम नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड हनै इंडिया वो ताबो कायसा जागा दंगो आई गेस अब अंडमान ते निकोबर आइलैंड फाइजिंगो जे जागाव बर रक थाङै मैया आरो ताबो आमते हे बर रक दंगो जे बर अनसिविलाइज्ड ते बरनो बुंताम साइदमान बरनो ताम हनजा ट्राइबल बरोबर ट्राइबल जोंबो ट्राइबल डिफरेंस भी आं बुजिमाया जों तो बर खाया बर थांखा बर बाय बर कोनो कनेक्शन एस्टाब्लिश खायना नाया बर थांखा के बरनो मर्डर खायखिउ बरनो ना भाषा तो ना कल्चर तो बर ताबो नेकेड न बर ताबो रिचुंगिया ताबो बो ट्राइबल जोंबो ट्राइबल डिफरेंस भी ताई अपन बिसिंगो आकोन रङै बायदि जों ट्राइबल तानि एक्सेप्ट खायगा जों ट्राइबल रो सेपारेट स्टेट सानै मु मोजां मा मान ट्राइबल अंग सेपारेट स्टेट बिकॉज ट्राइबल तो कमा स्टेट दंगो ट्राइबल तो जोतो स्टेट दंगो जोतो स्टेट नि बोलंगो न ट्राइबल दंगो ग ट्राइबल तामनि बागै सेपारेट स्टेट माननाबा जोतो स्टेट civilized borok tongo uncivilized borok like we जों जेहेतु जों ट्राइबल सो जोंनि जनो uncivilized नि कन्सिडर मा खायनाय आमफ्राय नबले अब आं साया जे ट्राइबल एक्सेप्ट खायनाय रंनो सिमा साव नोंनि जनो ट्राइबल हने एक्सेप्ट खायकेंके नोंनि जनो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड नि बरक बाय बाक्सानो स्नामै तनु ते नोंनि जनो uncivilized नि नो वानसु जेहेतु चिनि हिस्ट्री आं खोनामानि मते जे चिनि किंग चिनि राजा 5000 बছর कसम ओ 5000 बছर कसम एंशियंट टाइम निसिमे जों तंगै तंगो महाभारत नि टाइम निसिमे जों तंगै तंगफो इनके भाई के जों ट्राइबल मांखा बागे जों सिविलाइज जों मालिया आंबो बुजिमाया दाबो नरं कक्टाय जाफाय फेरवानो फेसिलिटीज जों नांगौ शिड्यूल ट्राइब नि अब जुदि मैटर नि तंखांके शिड्यूल ट्राइब सिम फेसिलिटीज करे ओरो SC बतंगो scheduled caste, OBC, other backward classes, economically weaker section, EWS, oboro botongo. Nang chungno nang hangke asa facilities chungno namo chungu hangke chini dignity no nosto khaya kare chungno facilities redi ekta yago nang chungno facilities ruwo ta ekta yago nang chini rikhugo it's similar to rikhug manino nang facilities ruwo chungno government chungna facilities ruo te alka haisingo government chungna north sentinel island ni bor ro be basa compare khai same bumu boroni ai tribal bumu chungna ruo it means they are harming our dignity ang to bona accept khai me I
ना नेता कतर अवस्था थाय जे चुंगनो फैसिलिटीज नामो चुंगके चिन डिग्निटी नो हर्ट खाया करे चिन डिग्निटी नो हार्म खाया करे चुंगनो रदी फैसिलिटीज चुंगनो नांगहांके ट्राइबल तामोबो ट्राइब्स ने होते ट्राइबल जो तो बरोनो तो ट्राइब्स जों एंथ्रोपोलॉजी नि थ्रुति नायखा हंके पुइला सकां बरक नि पुइला सकां बरक कायसा individual abon pore bo family ngo abon pore bo kaisa clan ngo te gobang ma amte ke stage ni pore bo ekdom actual civilized na ni saka gobang ma stage ni pore bo kaisa group create khaiman pore bo kaisa tribe ngo heda then a tribe ni pore bo jefru abon pore civilization ni part tribe ni pore bo civilization tabo tribe kaisa noun tribe ni adjective angko term ka tribal because bo tribe bo jamne tongmani bin rehen sehen ni mote bo tribal ang thanga da so jespanong thong obono ma sao je nang hanga chungno the most socially educationally backward classes people the most nang hanga chungno the most socially educationally economically backward classes amte hai bung phanradi just like economically weaker section ni tongo other backward classes ni tongo or tam ni chini khetro ke ba scheduled tribe ako scheduled tribe rakha tribal tangai angabon bujimaya ekdom bujimaya scheduled tribe scheduled caste sabo borok je borok no divide khane obo borok ungsuka bo borok ungsu yakho sabo borok abo decide khane first world or tribal boom bhaike phainke native american rok ne chung jotono saiman british rok ni jino civilized ni wan chung jotoni sai borok america wa thango native american rok no borok tribal hani aron hoite start khai borok joto jaga no borok rok no je bolongo tongnai rok no trik jo jaga no bolongo tongnai ke tribal notice ni alka borok tribal ni nijino accept khai I can understand baksa borok 200 bochor sikakhu borok bahanchana yakarman accept khai manang ke chung nijino sa 5000 bochor kasam jati ni a jagaona chung tribal hane accept khai a jagaona chung habo sano land separate state kaisa tribal je kono jati boya je kono dine phone society tribal bolte bo asa bin kono involvement kare joto state and tribal to asam thangdi joto jagan thangdi everywhere you will find tribal jharkhand bihar joto jagan tribal tongo ekta group bolongo tongo boro to saya jeno separate state ang separate state ne against ya jeng separate state nango tayang aba support khayo फिर tribal bumung by separate states sanani it's hilarious ang jagon belai no mani kotho tai belai dukho bonangko ani college ro ang bas divide ma khai tai a time an friends ro ke ban tribal ni aba ma saw no je an friends ro ke bo phanan bas kango ke bo an friends ro tribal ni khuri maya buini jati no an friends tai ke phan tribal ni maya ga joro boro kabang joro boro anu sapayo boro bo ready chungno boro nor chung jodi sakabang no chung triprasanga boro ready no chung tripuri nani fia boro afro sawat norong ni jini borok se nor saksang no tribal ni no chung tam khaini ro ani answer kring thang oro ang tam sanai